ବୋଲି କହିଥିଲେ ଗୃହ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରା। ଫୁଲବାଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ନ୍ୟୁଜ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ଜନସାଧାରଣ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାହାର ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଘା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଚେତା ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସାପଲହରା ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଡରେଇ ଗାଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଗ୍ରାମ ଲୋକେ। ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ବିକାଶର ଯୋଜନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାପଲହରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଡରେଇ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଏହି ଗାଁରେ 4ଟି ୱାର୍ଡରେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାଟି କଣ୍ଡରେଇ ଗୌନ୍ତିଆପଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକରୁ ରେଗଡା ବଜାର ଓ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟିରେ କେତେକାଂଶ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। আমার অসুবিধা আজকে এতে দিন আজকে মাসে খনে হয়ে গলা বর্ষা কাটি দেলা রাস্তা কাটি দেবাকে আমি সবকে কই দেখলু কেন नहीं मानले আমার কথা लास्ट टाइम के सभी कई देखलु सभी आगे भी আমার কথা नहीं पतराले नहीं सरपंच करवा बोले सरपंच की आम जेते बोल के कोई आम केते केते दाबी कर देखलु जे मुई केन फोन न पैसा আছে जे पकामे केन गेनर रूप पकामे मुई तमे का बड़ा होते जे मुई तमके कहते जे मुई सुनि जे पैसा पकई दे पारे केन हन मते पैसा दी छ जे बोल सरपंच आगे कहले केन नहीं सुनले काना करमु बनु आम चासी तो सब रही गनु धान धुनी भी कइछ के हलपट भी नबार के आसी जाई नहीं पारनु वर्तमान काना करमु आमे बनु आमे गुटे मीटिंग कर देखनु आमे चासी जेते अछत जेते चासी मेसी करी 100-150 चासी मेसी करी गुटे मीटिंग करी रास्ता आमे हले निजे हले बु केन तो हमर কথা नहीं मानले आर काना असुविधा तो हे गला बोली आमे एटा निजे आमे काम करिछु एटा। आदर्श विद्यालय और बजार को जीवाकु हेले 4 किलोमीटर दूररू ऊर्ध्व रास्ता और अनेक नाल नर्दमा दे जीवाकु पड़ुछि, जहा फଳରେ छात्र छात्री माने बहु असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। एम रामपुर पवित्र साहुंक रिपोर्ट, स्वस्तिक न्यूज।